Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Guys, seperti yang dikabarkan menurut iaitu survei daripada Geologi Amerika Serikat, iaitu produksi nikel global mencapai sehingga 3,3 juta metrik ton pada tahun 2022 sahaja. Semuanya dengan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Dan seperti yang dikatakan, kita lihat total produksinya diperkirakan mencapai sehingga 1,6 juta metrik ton dengan kontribusi 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun lalu. Namun apa yang kita lihat atas kebijakan bapa Presiden Jokowi dan membuatkan banyak negara-negara Eropah ngamuk apabila baru-baru ini kita lihat Indonesia memberikan kejutan dengan menghentikan ekspor biji nikel mentah. Dan semuanya kita tahu guys, kerana nikel adalah bahan penting dalam banyak industri, mulai dari baja tahan karat hingga kenderaan listrik. Dan kita tahu nikel mendukung industri otomotif Eropah yang sedang berkembang pesat dan menjadi komponen utama dalam baterai kenderaan listrik. Tanpa pasokan yang stabil, kita lihat produksi bisa terhenti, dan itulah yang terjadi kepada Eropah sekarang guys. So bagaimana ceritanya? Sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel Indonesia di komentari dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Robo Channel. What does this nickel focus mean actually more broadly? According to the United States Geological Survey, global nickel production reached 3.3 million metric tons in 2022, with Indonesia being the world's largest nickel producer. Its total production is estimated to reach 1.6 million metric tons, contributing 48.48% to the total global nickel production throughout last year. But Indonesia recently dropped a bombshell by putting the brakes on exporting raw nickel ore. Pemerintah secara resmi melarang ekspor biji nikel pada awal tahun 2020, lebih cepat dari ketentuan relaksasi ekspor sebelumnya di 2022. Now, you might be scratching your head, wondering, what's the big deal? Apa Well, masalahnya, here's the guys? lowdown. Nickel is like the MVP of many industries, from stainless steel to electric vehicles. It's the stuff that keeps the gears turning. Ya guys, kalau kita lihat bermula awal tahun 2022, iaitu bapa Presiden Jokowi menghentikan iaitu ekspor nikel ke luar negeri, terutamanya Eropah lah. Dan di sini kita lihat Eropah sudah kelabakan dan marah dengan apa yang dilakukan oleh bapa Presiden Jokowi. Kerana apa bapa Presiden Jokowi menghentikan ekspor nikel mentah ini ke luar negeri? Adalah kerana harga yang sangat murah yang mereka ambil daripada Indonesia. Dan bagi saya apa yang dilakukan oleh bapa Presiden Jokowi ini adalah salah satu landasan yang benar kerana kita lihat puluhan tahun Indonesia dibudakkan oleh Eropah, Uni Eropah mengambil berjuta-juta ton nikel, apa lagi berbagai-bagailah bahan mentah di dalam negeri Indonesia, tetapi dibayar dengan harga yang rendah. Dan apa yang dilakukan bapa Presiden Jokowi, mahu ekspor harus barang yang jadi dan harus harga yang tinggi. Inilah yang kita lihat sekarang ini, kenapa Indonesia tiba-tiba mendadak untuk menjadi negara yang maju, kerana daripada hasil salah satunya adalah hilirisasi di dalam negeri. Itu yang dilakukan oleh bapa Presiden Jokowi. Memang sangat tepat sekali guys. Okey, kita lanjut ya. Europe's booming automotive industry charging full speed ahead into the electric vehicle revolution. And nickel is the crucial ingredient in those sleek EV batteries that we all love to rave about. Without a steady supply, production could grind to a screeching halt, leaving car makers in the lurch and consumers feeling the pinch. And that's just the tip of the iceberg. The ripple effects of this nickel ban could send shockwaves across multiple sectors, spelling trouble for Europe's economic stability. There is a strong demand for particularly nickel ore coming from the EU to Indonesia, and the current ban is hurting our firms, particularly the But hold on to your hat. Sebentar. Kita lihat daripada Eropah sendiri, negara Barat sendiri mengatakan apabila dihentikan nikel saja ke negeri mereka, iaitu di Eropah sana, jadi kita lihat di situ kerugian yang sangat tinggi yang diterima oleh Eropah kerana kita tahu negara-negara Eropah di sana tengah berlumba-lumba untuk membuat iaitu mobil listrik. Kita tahu mobil listrik memerlukan nikel untuk baterainya guys. Jadi tanpa nikel bagaimana pabrik-pabrik
mobil listrik mereka untuk berjalan dengan lancar ya, kalau tiada nikel daripada supply daripada Indonesia. Jadi mereka terpaksa mencari alternatif daripada tempat lain. Tetapi adakah mereka dapat harga yang lebih murah seperti daripada Indonesia? Jadi kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi memang sangat tepat sekali. Jika mereka mahukan nikel daripada Indonesia, harus dapatkan barang yang sudah jadi. Contohnya begini, Indonesia sudah membuat bateri itu, kemudian baru dijual kepada Eropah. Jadi di situ keuntungan berlipat lagi banyak daripada menjual yang mentah tadi ya. Itu bijaknya pemerintah ataupun Bapak Jokowi. Okey, kita lanjut. Because there's more to this story. Beyond the automotive industry, nickel plays a pivotal role in everything from aerospace to construction. It's the backbone of so many essential products and processes that we often take for granted. With Indonesia tightening its grip on nickel exports, Europe is facing a potential supply crunch that could reverberate far and wide. So, brace yourselves, because we're about to uncover about the Indonesia's nickel ban policy and how it impacted European economy. For centuries, European colonial powers sought to exploit the resources of their colonies for their own gain. They established trade relationships that heavily favored the extraction and export of raw materials, often at the expense of the indigenous populations. This pattern of exploitation laid the groundwork for modern colonialism, where economic dominance and resource extraction remain central themes. Indonesia, with its vast natural wealth, has long been a target for resource extraction by European nations. Start with Portuguese from 1509 to 1595, Spain from 1521 to 1692, Dutch from 1602 to 1942, French from 1806 to 1811, British from 1811 to 1816, and Japan from 1942 to 1945. From the colonial era to the present day, Indonesia has been pressured to export raw materials like nickel, coal, and timber to satisfy the voracious appetite of European industries. This lopsided relationship has perpetuated a cycle of dependency and economic subjugation, where Indonesia is relegated to the role of a mere supplier of raw materials. Continue to be strengthened. Take nickel, for example. Indonesia is the world's biggest producers of nickel ore, a vital component in the production of stainless steel and electric vehicle batteries. European industries rely heavily on Indonesian nickel to fuel their manufacturing processes and maintain their competitive edge in the global market. However, this reliance comes at a cost to Indonesia, which often receives low prices for its raw materials and sees little benefit from their value-added production elsewhere. Ini yang sebenarnya kenapa Indonesia menghilirisasi di dalam negeri sendiri ya. Kerana kita lihat puluhan tahun Indonesia adalah pengeluar utama nikel, tetapi mereka dibayar dengan harga yang sangat rendah ya. Jadi seperti dibudakkan oleh negara Eropah saja. Jadi Indonesia terus nekat untuk menghentikan ekspor barang mentah. Harusnya diekspor barang yang jadi ya. Jadi apa yang dilakukan Bapak Jokowi ni guys, bagi saya adalah sangat tepat sekali untuk kemajuan Indonesia. Untuk yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini adalah untuk mempercepatkan lagi, iaitu kemajuan untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia ya. Jadi saya sangat mendukunglah apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia ya. Okey guys, kita lanjut lagi. President Joko Widodo at the State Palace in Jakarta on Friday, December 2nd, 2022 said, "Be careful. In the past, during the VOC era, there was something called forced labor, and there was also something called forced cultivation. In this modern era, forced exports have emerged, a new way of colonialism that we are forced to export. The pressure to export raw materials to Europe has had profound implications for Indonesia's economy and environment. While European industries reap the rewards of Indonesian nickel, local communities bear the brunt of environmental degradation and social upheaval caused by mining operations. Moreover..." Benar guys ya. Benarlah apa yang dikatakan Bapak Jokowi guys ya. Indonesia mempunyai bahan mentah adalah daripada hasil bumi Indonesia sendiri ya, kalau kita lihat ya. Tetapi orang Indonesia sendiri ditanam paksa, disuruh kerja paksa untuk
untuk mereka yang mengaut keuntungan daripada Indonesia. Yalah, kita katakan Uni Eropah lah yang untung, tetapi Indonesia yang punya barang, Indonesia yang punya hasil bumi, tetapi Indonesia yang rugi, Indonesia yang terpaksa bekerja untuk mereka. Mereka mengaut keuntungan berjuta-juta ton keuntungan di dalam Indonesia, tetapi Indonesia tidak mendapat apa-apa pun, guys. Mendapat keuntungannya sedikit. Dan apabila sekarang Indonesia melakukan begini, mereka sudah mula mengamuk, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Cuba kalau mereka pula dipaksa buat begitu, adakah mereka suka, guys? Pasti mereka tidak suka, ya. Dan saya sangat setuju, saya sangat suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk Indonesia, ya. Indonesia's economy remains vulnerable to fluctuations in global commodity prices, leaving it at the mercy of external forces beyond its control. Of Indonesia, a gavel or a hammer, if you want. This was a symbolic gesture, of course, in view of Indonesia taking over officially the presidency in 2023. So I now invite... This unequal relationship underscores the persistence of modern colonialism, where power imbalances and economic exploitation continue to shape global trade dynamics. European countries, with their economic might and historical legacy, wield significant influence over resource-rich nations like Indonesia, dictating terms and extracting wealth to sustain their own prosperity. However, the tide may be turning. With the rise of economic nationalism and calls for greater resource sovereignty, countries like Indonesia are beginning to push back against the forces of modern colonialism. Initiatives like Indonesia's nickel ban signal a growing desire to assert control over its resources and demand fair treatment in the global marketplace. Bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Benar. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. The price of nickel ore has surged to a 5-year high, and it comes after the world's largest nickel producer, Indonesia, announced an export ban of the raw commodity from as early as January next year, 2 years earlier than it had planned. Indonesia's nickel ban policy isn't just about economics. It's a bold move aimed at reclaiming control over its own natural resources. For decades, Indonesia has been a major exporter of raw materials, including nickel, to fuel the industries of developed nations, primarily in Europe. However, this dynamic often perpetuates a power imbalance, where wealthy nations dictate terms and exploit the resources of less developed countries. Enter modern colonialism. Historically, colonial powers like European nations wielded immense influence over their colonies, extracting resources for their own benefit while leaving the locals with the short end of the stick. Fast forward to today, and we see echoes of this exploitative relationship in the global trade of raw materials. European countries, among others, have long relied on cheap imports of raw materials from countries like Indonesia to fuel their industries and maintain their economic dominance. But here we ban the export of nickel because we want to create as many job opportunities as possible in our country. That's the goal, said Jokowi during the annual meeting of Bank Indonesia on Wednesday, November 24, 2021. Indonesia's nickel ban represents a seismic shift in this narrative. By halting the export of raw nickel ore, Indonesia is asserting its sovereignty and reclaiming control over its resources. This move challenges the status quo and sends a clear message that the days of being a mere supplier of raw materials are over. It's a bold step towards economic self-determination and breaking free from the shackles of modern colonialism. Apakah membuat Bapak makin optimistis bahwa hilirisasi yang selama ini menjadi program penting itu bisa dilakukan dan akan sukses? Loh, sudah berjalan gimana sih? Nikel sudah berjalan. Smelter sudah kebanyakan malah menurut saya. Now let's talk about the implications for European countries. With Indonesia closing its doors to nickel exports, European industries that rely heavily on this vital resource are feeling the heat. Ya, apabila Indonesia menghentikan sahaja ekspor nikel bahan mentah ke luar negeri termasuk Eropah, ya,
Jadi di sini kita lihat ya, pabrik-pabrik yang memerlukan nikel ya, yang sangat mahukan nikel untuk pabrik mereka, maka mereka sekarang ini sudah terpaksa membeli dengan harga yang mahal ya. Jadi tidak mustahil lah mobil-mobil ataupun keluaran mereka nanti juga yang mereka jual pun dengan harga yang tinggi kerana mereka mendapatkan nikel yang harga yang mahal lah. Itu pendapat saya guys ya. Kerana dia membeli nikel mahal, jadi tidak heran ya, pasti mereka akan menjual mobil-mobil mereka dari pabrik mereka dengan harga yang mahal juga ya. Suddenly, they're faced with the prospect of having to source nickel from other, potentially more expensive, markets or invest in domestic extraction and refining capabilities. Either way, the days of easy access to cheap raw materials may be coming to an end, challenging the economic model that has long sustained European prosperity. Seperti saya sebut tadi lah guys, betul lah. Jadi produk-produk mereka akan dijual dengan harga yang mahal lagi lah lepas ni kerana mereka mendapatkan nikel dengan harga yang mahal. Jadi tidak heran banyak mobil-mobil sekarang kita lihat mereka akan menjual dengan harga yang lebih tinggi lah. The European Union has filed a lawsuit against Indonesia to the World Trade Organization, or WTO, over Indonesia's nickel export ban, which took effect on 1st of January 2021. Yeah. So you guys know Indonesia is doing protectionism and it's working, right? So in recent years, Indonesia has forbidden the export of nickel, a key component in electric cars, electrification more generally, one of those commodities that's about to be in a lot of demand. And Indonesia said, can't export it without processing it. You can take it out of the country if you invest in processing into its next, step up the value chain in Indonesia. Indonesia's gotten in a lot of trouble for this. The World Trade Organization has censured them to some degree. I'm not sure what stage of penalties that involves. The EU brought a case against them. But Indonesia isn't blinking. They're just going to keep going forward. And the export ban aims to give added values to nickel, meaning that nickel will not be exported in the form of raw ore. Indonesia has imposed a ban on nickel export as stipulated in the Law No. 3/2020 on mineral and coal, meaning that nickel must be processed in Indonesia's smelters before being sold overseas. Our policy regarding the downstreaming of nickel will continue, even though we are taken to the WTO by the European Union. It's okay. This is our nickel. It's from our own country's land, said President Jokowi in CEO Forum on November 18, 2021. Beyond the economic ramifications, Indonesia's nickel ban also shines a light on the broader issue of resource sovereignty. It prompts us to question the ethics of a global trade system that perpetuates inequalities and exploits the natural wealth of developing nations. By asserting control over its nickel resources, Indonesia is asserting its right to determine the terms of engagement and insisting on fair treatment in the global marketplace. At the end of the day, Indonesia's nickel ban policy serves as a wake-up call for European countries and the world at large. It challenges the entrenched dynamics of modern colonialism and calls for a more equitable distribution of wealth and resources. As we navigate the complexities of a globalized economy, it's essential to recognize the agency and sovereignty of nations like Indonesia and work towards a more just and sustainable future for all. Kita mau tarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor nikel ore keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Di WTO. Gugat di WTO. Barang-barang kita. Ya. Nikel kita. Benar. Mau kita ekspor, mau enggak kan. Ya, terpulang. Kita punya barang kan. Indonesia's ban on exporting raw materials heralds a new era where the country takes control of its destiny, putting an end to the vestiges of modern colonialism. With this bold move, Indonesia is reclaiming sovereignty over its rich natural resources, ensuring they benefit its own people rather than fueling the industries of foreign nations.
foreign companies, faced with the ban on exporting raw materials, are compelled to rethink their manufacturing strategies. Many are now considering moving their manufacturing industries to Indonesia to gain access to the abundant raw materials within the country. Kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan seperti di sini 27.000 tenaga kerja yang bisa. China, for example, has been more cooperative with Indonesia's nickel export ban policy compared to the European Union, which has taken Indonesia to the WTO. It seems that China supports Indonesia's desire to advance its nation, as evidenced by the numerous Chinese companies relocating their factories to Indonesia. Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan ada potensi relokasi pabrik-pabrik dari China sebanyak 119 perusahaan. Dan saat ini Indonesia sudah kelimpahan relokasi pabrik dari China, Jepang, dan Korea. Bentar guys, bila kita lihat ya, apabila hilirisasi dalam negeri, kita lihat Korea sama China sudah mengambil kesempatan yang sangat pantas ya. Mereka terus membina pabrik-pabrik mereka di dalam Indonesia. Ini adalah peluang yang baguslah. Apabila barang belum jadi ataupun barang mentah tidak bisa diekspor ke luar negeri, maka kita lihat daripada negara-negara luar akan terus berbondong-bondong untuk berinvestasi di dalam Indonesia ya. Ini peluang bagus untuk rakyat Indonesia bekerja ya guys. Itu yang saya lihat kebijakan Bapak Jokowi ya. Keuntungan dapat daripada hilirisasi dalam negeri dan rakyat dapat pekerjaan, tidak perlu untuk menjadi TKI di mana-mana ya. Memang sangat bijak guys. Bagi saya Bapak Jokowi memang sangat genius ya. Saya tidak mendukung mana-mana partai, saya tidak mendukung Pak Jokowi, tetapi apa yang dilakukannya itu bagus. Itu yang saya dukung. Jadi guys, kita sambung bagaimana. Shift represents a seismic change in the global economic landscape as Indonesia emerges as a prime destination for investment and industrial development. As foreign companies establish manufacturing facilities in Indonesia, they bring with them capital, technology, and expertise that can catalyze economic growth and create employment opportunities for the Indonesian people. This influx of investment has the potential to transform local communities, stimulating economic activity and improving living standards across the country. During an event, President Jokowi stated that by simply stopping the export of raw nickel, our export revenue has increased from the initial value of only 17 trillion rupiahs. Now it can reach 360 trillion rupiahs in a year. Banyaknya. Kalau dulu 17 triliun rupiah. Sekarang guys, puluhan lipat kali ganda guys. So, 10 trillion rupiahs. Now it can reach 360 trillion. Sekarang bisa mencapai sehingga 360 triliun rupiah dalam setahun keuntungannya. Kalau dulu 17 triliun rupiah, sekarang 360 triliun rupiah. Berapa puluh kali ganda tu guys. Keuntungan apabila dihilirisasi dalam negeri tu. Rupiahs in a year. Moreover, the establishment of manufacturing industries in Indonesia fosters technology transfer and skills development among the local workforce. As Indonesian workers gain exposure to advanced manufacturing processes and technologies, they acquire valuable skills that enhance their employability and contribute to the nation's human capital development. The benefits of foreign investment in Indonesia extend beyond the realm of economics. By attracting foreign companies to set up manufacturing operations within its borders, Indonesia strengthens its position as a regional economic powerhouse and enhances its geopolitical influence on the world stage. This newfound influence empowers Indonesia to shape global trade dynamics and assert its interests in international forums. So guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, seperti dikabarkan ya, iaitu kita lihat fokus nikel sebenarnya lebih luas seperti yang dikabarkan tadi. Menurut iaitu survei geologi Amerika Serikat, iaitu produksi nikel global mencapai sehingga 3,3 juta metrik ton pada tahun 2022 sahaja guys. Dan semuanya dengan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia.
Seperti yang dikatakan tadi, kita lihat ya, iaitu total produksinya diperkirakan mencapai sehingga 1,6 juta metrik ton dengan kontribusi 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun lalu. Namun apa yang kita lihat tadi guys, atas kebijakan Bapak Presiden Jokowi dan membuatkan banyak negara Eropah ngamuk apabila baru-baru ini Indonesia memberi kejutan dengan menghentikan iaitu ekspor biji nikel mentah. Dan semua kita tahu kerana nikel adalah bahan penting dalam bahan industri mulai dari baja tahan karat hingga kenderaan listrik, dan kita tahu juga nikel mendukung industri otomotif Eropah yang sedang berkembang sekarang ini dan pesat sekarang ini guys, dan menjadikan komponen utama dalam bateri kenderaan listrik. Tanpa pasukan yang stabil, produksi bisa terhenti. Jadi kita lihat sekarang ini mereka menghadapi masalah bagi produsen mobil dan konsumen. Dari kebijakan pemerintah Indonesia menghentikan barang belum jadi ke Eropah seperti nikel terutamanya, dan kerana larangan ini juga guys, iaitu mempengaruhi industri di Eropah yang bergantung pada nikel Indonesia, dan mereka sekarang dihadapkan pada pilihan untuk mencari pasukan alternatif yang mungkin lebih mahal ataupun berinvestasi dalam ekstraksi dan pemurnian nikel dalam negeri. Jadi guys, kesimpulannya di sini dari apa yang saya reactionkan tadi, larangan ekspor nikel di Indonesia merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi dan penolakan terhadap iaitu kita lihat selama ini kolonialisme iaitu moden, dan ini bisa mengubah iaitu dinamika perdagangan global dan menekankan pentingnya atau permanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan nasional dan pembangunan keberlanjutan untuk Indonesia sendiri. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman atas kebijakan pemerintah iaitu terutamanya Bapak Presiden Jokowi menghentikan ekspor barang belum jadi ke luar negeri terutamanya di Eropah? Bagi saya guys ya, ini jujur pandangan saya, bagi saya cukuplah puluhan tahun kita lihat Indonesia dibudakkan oleh Uni Eropah dengan mengaut keuntungan jutaan ton bahan mentah di Indonesia, dan mereka jadikan barang jadi kemudian dijual semula dengan harga yang sangat tinggi 4 ataupun 5 kali ganda kepada Indonesia semula atau ke negara lain. Dan apa yang kita harapkan jika Indonesia untuk terus menjadi negara maju, bermula dari sekarang Indonesia harus terus hilirisasi dalam negeri sendiri. Dan ini adalah peluang untuk Indonesia lebih cepat untuk maju lagi, untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Dan bukan itu saja, ini memberi peluang juga untuk anak-anak ataupun bangsa Indonesia sendiri untuk mendapat peluang pekerjaan dan tidaklah mereka berharap kepada menjadi TKI di mana-mana negara lain. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini guys. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang, dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.